رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alan dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah tsumma ma ba'du. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa untuk menutupi lubang-lubang hitam dalam kehidupan ini, marilah kita senantiasa menjauhi, mencegah segala apa yang dilarang oleh Allah, mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk bagian umat yang muttaqin,
umat yang benar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Di hari-hari ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram, termasuk bulan di awal tahun Hijriah. Sejarah besar baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya min Makkah ila Madinah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, orang yang hijrah adalah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan manahallahu anhu, sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsiri, menyikapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu ada dua. Ada al-hijrah ad-dhahiriyah, ada hijrah al-batiniyah. Ada hijrah ad-dhahiriyah, yakni al-makan, al-intiqal, pindah, intiqalul biladil kufri ila biladil islam, intiqalu makani sayyi'at ila makanil khairah. Yang namanya hijrah secara dhahiriyah adalah al-intiqal, kita pindah dari satu daerah biladil kufri au qaryatil kufri, satu daerah yang rusak, bahkan ada qaryatul kufri, di mana satu daerah itu banyak orang yang kufur, banyak orang yang musyrik. Al-intiqal ila makanin akhar, menggambarkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali hijrah min Makkah ilal Madinah. Ini secara badaniyah, secara dhahiriyah, bahkan secara batiniyah yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak kalah penting yang namanya hijrah itu secara batiniyah. Apa itu hijrah secara batiniyah? Hijratul dzunubi au hijratul ma'asi, hijratul sayyiati ila ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Kita hijrah karena kebanyakan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan selama ini, dibutuhkan untuk hijrah ila ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, kepada taat kepada Allah. Karena apa yang telah kita lakukan selama ini, banyak maksiat, kerusakan yang kita lakukan, dibutuhkan yang namanya hijrah, pindah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dalam ayat ini ya dulu tadulu hadil ayah, nuduhake ayat meniko termasuk bagian kita, wal tanzur nafsum, bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah selama 1 tahun kemarin dalam gemilang satu kebaikan atau kemaksiatan? Jangan menuding orang lain, tapi nafsun, diri kita sendiri yang kita lihat. Oh, ternyata kita banyak dosa, kita banyak maksiat, perlu kita perbaiki lagi ligobdin, dengan tujuan untuk ke depan di tahun-tahun berikutnya, bahkan fi yaumil qiyamati, isti'dad li yaumil qiyamah, untuk persiapan besok di hari akhir, mengoreksi apa yang kita lakukan selama ini. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama sangat menganjurkan yang namanya hijrah itu ada istimror. Istimrorul hijrah,
keberlangsungan hijrah itu memang dianjurkan, bahkan ada yang mewajibkan. Apa hijrah yang istimror itu? Hijrah yang istimror yang harus selalu dan selalu dilakukan adalah hijratul dzunub. Kita meninggalkan dosa, kemaksiatan. Ini bukan hanya sekedar kita pindah satu tempat ke tempat lain, tidak, tapi istimror terus menerus, karena syaitan akan selalu menggoda kita ketika hayat nyawa masih menempel di badan ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Diteruskan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini menunjukkan bahwasanya ketika satu ayat ini disuruh takwa 2 kali, kemudian diakhiri dengan ayat innallaha khabirum bima ta'malun. Apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-khatar fil qalbi, kerentek ning jero ati, itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini jenengan dari rumah sakit, dari tempat kerjaan menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sebelum melangkahkan kaki, hati ini ada al-khatar fil qalbi, kerentek ning jero hati, pengen budalan ngelampaui sholat Jumat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di perjalanan nggak bisa sampai ke masjid, itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui, khabirun bima ta'mal, mengetahui apa yang kita lakukan bahkan di dalam hati. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini dan di bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok yang perlu kita tanamkan adalah hijratul dzunub, hijratul ma'asi, hijratul sayyi'at ila taatillahi subhanahu wa ta'ala, kepada taat Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan tatkala kelak kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Singkat khutbah yang kita sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tiril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal Qur'anil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والخرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin khatamil anbiya'i wal mursalin sahibul khuluqil azim wa najih qawim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wa Allahu yuhibbus sabirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir
Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati li qulubina wa badanina was salamata wal afiyata fi dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa anzil alaina barakataka wa albisna libas afika wa afiyataka wa alimna min ladunka zatan nafi'an min hizbil watan minal iman ya dal jalali wal ikram. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والولي الحمده ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والولي الحمده ويميت وهو على كل شيء.